Tauba ye angni video daw skia teng bako na simang ongja ne मन comment ka thaibo dakge nigija aro video ko bone nigija na simang ongja thole skia maiba takani mena comment ka thaibo ne degi mena na simang ne video khura ba thaya thole anga ski thainga na simang video ko bone nibo anga thole skia thaigen ne na simang thola ne anga ba ta comment khainga thola ma bibi ma na simang video ko bone ni mena comment ka thaibo da ba thole skia ken ne degi mena hai rumchak so sakam tigone gatal ga video na aro GaroJawilwat YouTube channel na simang ni salantin GaroJawilwat YouTube channel ko na gatal mandi ungin simode channel ko subscribe kai aro bell icon script nangbo jeta ko dang ni video gatal update katai gatal notification ko masuna gatamo dali video bayan tholes kiani video ungen degi mena simang na tholes kia thaigen degi mena dali video diyan ungen mobile data MB chainga pa ko aro nangni battery chain battery degi tarake bonnong bako she bonge rakhiani gimna video kura bataya temna simang video ko bonne ni gije jamano thole ski thaya thole skia ne mena simang na comment ka thaibo dalbo thole skia kenne degi ma hai betpetam gije phone screen ni yangna mai deki thole skia mai deki thola mai deki tholjamu degi mena video ko bonne ni mena na simang dakki nibo uni jamasa thola ma tholjama angna comment khabo ne degi ma abada anga dalo thole skia thena me hai video ko phone screen no niyang thena degimin nibojok phone screen no degimanga antangni tholga barang ko ana simangna antangni anga tholle masigba antangni tholle masigba ko ana simangna skionagen angni tholle skim angar mai gi tholla skiarang ko anga masiachem aro anga kapenrangna tholle ski ba ko anga mai gi tholle na simangna ski skachem na simang bonne nibo unude masi raknak da managen degi mangchang habit petang bijan nianggen anga tholle na simangna skionagen na simang jarkna skin simode jarkpo jarakna sikjagin simongode donaibo aro nina sikjagin simongode video ko bini gije donaibo mo degi menanga nige barangna thariatenga aro jarak barangna sikiatenga kakya tonge dakka barangde angni dakka gade dakken simongode haida maiban wiani ba masiani ba shepongani ndakba maibarangko matnabadongamo nigmasa video ko thariyemena sikiatenga ongin gija ko dong in gja mo je tak given naikena dem hayan sing joljol bebe teng juniang no na ni battery chaing pa aro nang ni mobile data ko salanti chaing ba mo mobile data nang na 100% ni beta 95 ba 80% ni kita de shep bonggen mo uni gimna na simangna skettinga digim han sing joljol niangna phone screen namme dakini bo angni sketa ko nodema asirkna gada managen mo degi ma han sing jojo daude mai dakna nangana nangni mobile data ko chaingpa MB chaingpa aru nangni battery ko tarakki bonatinge ba komo wi ko anga dalo na simangna wiatenagen degi ma hacheng niangna na phone screen no niemna nangni setting ko open kabo setting ko open kaimeng ye kosak ko nangni search balo degi search kabo data uses ne search karton ye data uses dege nakhat paganok ni data uses kon dege skti batpo matam di data uses ne mai bajam matam de data mobile data ne mai bata kirang nakhat ken mobile data ngab khosa click kabo dege matam de data uses ne nakhat age ne dege mingdaki nakhat nokpamo inu nakhat kabani kon aya apps ni kon mai takaba apps to na mobile data mai ba net nanggija jakhal na gada maninga uwa mai ba ko apps ko na nang ni na jakhal rongi jaga ba apps ko off khaidun bone da chances be example na nga da fix art ko nang jaba mo fix art ko nang jaina chanchi bo fix art ko nang jaini chanchi mena da de fix art ko nang janu de name da ka mobile data nga ba ko de off khabo arun de game na background data nga ba ko de off khabo de off khai mena dunbo uno de nang ni mobile data MB chaing parang bonang jawa 90% ni 100% ni 80 ba 95 ni percent kita de nangna shape ungen mo degi mena taude ya kusen ungaja aro gepun ko ba mo na je ko jakhal jenga diba anga di taude jakhalenga jakhal gija ba ko op khaidun ba daw ko chansipe mena chansipe anga taude ya fix art ko mai ba jenga mo pixel app ko jakhal jenga ya adi op khai gidona pixel app ko jakhal jani gimen degi op khai mena
donbo nangni jakalna namniki nangniki jang nangniki jak bako nandiki off kai mana donbo unode nangni mobile data shepungen aro nangni battery ko chaingeba maibarangkoba battery ko chaingeba rangba shepungen degema anni rakhina gata jakalna gata mangen degema nangni jakal gijak bako ne jekoba yanibo yerang kon degi off kai donatinga anga beda so off kai mo degi off kai mana nangni jakal runggi jakbako jakal gija doneng ba apps rangko pasok ko nanga nasen jakal ya dibu nanga nangjes ge daw koten de regular de jakal jengemo ukona off kai donbo uni nangni mobile data ba shepungen aru nangni battery ko chaing ba shepungen degi mana yendegi jakalode nangna mungsa nangna ba dakchakani ongnabu dongamo degi mana dalni video san repeng na simangna ya video ko wiat na gata sana baya khandik be na simangna skiat na samo degi mana mandirang thola nangna comment kaya thole skiama kakhet ku skingama na simang dakgeni bu uno sama sirkna gata man masina gata man gen degi mana sana bidi thola nung thai gen dalba thola ne mana comment ka thai gen niai bong jode nthang wal jachi 11 baji 10 baji rangni jamano angna thole skia ne man ko comment ka thai na badunga matamde datam nigi jak bade knal phne tholis khia ne manang na esa maiba whatsapp maiba comment khat thai gen mo anga ma si suainga anga tholis khia thai ha na ni thai ang oden na aba tholga ba anga ba tholga ba mo option wa gen de ma hai dal de bet bet ja ni swing be sakan dikon betela de gemeri bang be video khune skana na video khunam na ken sum uder like kai bo aro channel ko subscribe kai donang bo jeda kodang ni video ko talap thikare utan notification ko masuno gatan de gemi datam ba hai sakam thinan bye bye